आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। आज शिक्षक दिवस अवसर में जातीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। स्वदेशी उत्पाद को प्रोत्साहन देवा उद्देश्य रे शिक्षक एवं छात्र छात्री मानक स्वतंत्र अभियान चलाइबा प्रधानमंत्री आह्वान। परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार देशर विकास पई डबल डोज भावे कार्य करिवो बोली कहिले प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान ने पुणी 6.2 तीव्रता विशिष्ट भूमिकंप अनुभूत, मृत्यु संख्या 2200 को वृद्धि। एवं एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगितार सुपर 4 पर्यायर मालेशिया को 4-1 गोल परास्त कला भारत। सारा देश में आज गुरु दिवस व शिक्षक दिवस पालन करा जाउछि। भारतर द्वितीय राष्ट्रपति तथा शिक्षाविद डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जन्मवार्षिकी को शिक्षक दिवस भाव पालन करा जाय आसुछि। एही अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नुआदिल्ली स्थित विज्ञान भवन ठारे अनुष्ठित हेबाकु थिबा एक स्वतंत्र समारोह रे जातीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान करिवे। शिक्षक मानक उत्सर्गीकृत कार्य एवं गुणात्मक शिक्षादान को आधार को नहीं एही पुरस्कार प्रदान करा जाउछि। गतकाली संध्यारे नुआदिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय शिक्षक पुरस्कार पाइबाकू मनोनीत होइथिबा शिक्षक मानक सह आलोचना करिसेंति। श्री मोदी कहिसेंति यह केवल एक पुरस्कार नुहे बरं भारतीय समाज रे शिक्षक माने जो देश निर्माणर शक्ति बहन करती एवं छात्र छात्री मानक दिग्दर्शन दियंती ताहाकू सम्मान जणाइबा पई एक वरिष्ठ माध्यम। पुरस्कार पाइबाकू थिबा समस्त शिक्षकों को शुभेच्छा जणाइबा सह प्रधानमंत्री कहिसेंति शिक्षक माने केवल वर्तमान को आकार दियंती नहीं बरं देश सेवारे सेमानक अतुलनीय भूमिका को सठिक ढंगरे कार्य परिणत करिथांती। देशर समस्त शिक्षक मानक कर्तव्यनिष्ठ होई शिक्षादान रे ब्रती रहिबाकू प्रधानमंत्री आह्वान दैछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति शिक्षक माने साधारणतः छात्र छात्री मानकू होमवर्क बा गृह कार्य करिबा पई देइथांती, किंतु एक बड़ परिवर्तन पई से शिक्षक मानकू होमवर्क देउछंती। शिक्षक माने स्वदेशी उत्पाद गुडी को प्रोत्साहित करिबा पई छात्र छात्री मानक सहित स्वतंत्र अभियान चलाइबा एवं मेक इन इंडिया और भोकाल फॉर लोकल अभियान को प्रोत्साहित करिबा लागि प्रधानमंत्री आह्वान दैछंती। आलोचना समय प्रधानमंत्री जीएसटी क्षेत्र में ग्रहण करा जाइथिबा पदक्षेप संपर्क में आलोचना करथिले। से कहिथिले जीएसटी 2.0 देश पई विकासर डबल डोज भावे कार्य करिवो। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गतकाली जातीय शिक्षक पुरस्कार विजेतांक सह एक आलोचन श्री मोदी स्कूल गुडी को स्वदेशी दिवस किंबा स्वदेशी सप्ताह भली उत्सव पालन करने को कहिसेंति। एही दिवस रे छात्र छात्री माने सेमानक घरु स्थानीय उत्पाद आनी से विषय आलोचना करने सह प्ला कार्ड धरी निज अंचल रे शोभायात्रा रे ताहा प्रदर्शन करिपरिबे। से कहिसेंति एभली कार्यकलाप एक स्वतंत्र परिवेश सृष्टि करिवो एवं नागरिक मानकु मेड इन इंडिया और स्थानीय उत्पाद व्यवहार पई उत्साहित करिवो। श्री मोदी कहिसेंति जीएसटी को आहुरी सरलीकरण करा जायछि, जहां फल प्रत्येक देशवासी एथिरु लाभ पाई परिबे। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। आलोचना अवसर में श्री मोदी शिक्षक मानक कला हस्तशिल्प भली उत्पाद गुडी को अत्यंत गर्वर सह व्यवहार उपर गुरुत्व आरोप करिसेंति। से कहिसेंति प्रत्येक दुकान एवं घर बाहर हर घर स्वदेशी बोली बोर्ड रहिबा उचित। स्वदेशी उत्पाद को प्रोत्साहित करने क्षेत्र में जातिर जनक महात्मा गांधी विषय में से कहिथिले। देशर समस्त शिक्षक सेमानक छात्र छात्री को आत्मनिर्भरशीलतार गुरुत्व बुझाइबा लागि प्रधानमंत्री कहिसेंति। ओणम पर्व अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशर लोकमानंकु विशेषकर केरलवासी को शुभेच्छा जणाइछंती। राष्ट्रपति कहिसेंति ओणम हेउछि केरलर समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्य और परंपरार एक अनन्य उदाहरण। एही पर्व लोकमानंकु सांस्कृतिक एवं धार्मिक विश्वास व्यतीत एकता, सहयोग एवं समन्वयर गुरुत्व को मन पकाई देइथाय।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଓନମ୍ ହେଉଛି ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ସୁଅବସର। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଜରେ ଜୀବନ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ଟି ଟିକସ ହାର 4ଟି ସ୍ଲାବରୁ 2ଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ଜିଏସ୍ଟି ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାରକୁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏହା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ, ନାଗରିକଙ୍କ ଉନ୍ନତମାନର ଜୀବନଯାପନ, ବିକାଶକୁ ଗତି ଦେବା, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंच रत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠାରୁ ସାରସ ଆଜୀବିକା ମେଳାର 27ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଲାଗି ଏହି ମେଳା ଏକ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଚ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ତିଆରି କରିବା, ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲର ଚମ୍ପିୟନ ଏବଂ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଲାଗି ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ବିଶେଷକରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ତମ ବିପଣନ ଲାଗି ସୁବିଧା ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସ୍ୱାତି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଏହି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମୂଳଦୁଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଆଜୀବିକା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ମହିଳା 90 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେରିଂ ଟୋବଗେ ଗତକାଲି ବିହାରର ବୋଧଗୟାରେ ପବିତ୍ର ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିର ବୋଧଗୟାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ଗୟା ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଗତକାଲି 6.2 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଘଟିଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଗତକାଲି ଅନୁଭୂତ ଭୂମିକମ୍ପକୁ ମିଶାଇ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 2200 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେଠାକାର ଜଣେ ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗତ ରବିବାର ଦିନ 6 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3640 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପରେ 26ଟି ପଶ୍ଚିମ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁକ୍ରେନରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 35ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧବିରତି କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବାର ପରଦିନ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି 26ଟି ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନରେ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବେ। ବିହାର ରାଜଗିରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ପୁରୁଷ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ମାଲେସିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଖେଳର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମାଲେସିଆ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରିନଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ଭାରତ 4 ପଏଣ୍ଟ ସହ ସୁପର 4ରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ସୁପର 4ରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରିଆ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଚୀନ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପର 4ର ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୀନ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ 5-1 ଗୋଲ୍ରେ କାଜାଖସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କାଜାଖସ୍ତାନର ହିସୋର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତ କାଫା ନେସନ୍ସ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲଣ୍ଡନର ଲିଭରପୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତର ପବନ ବର୍ତ୍ତୱାଲ, ସାନମାଚା ଚାନୁ ଓ ସାକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ।
परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार देशर विकास पर डबल डोज भाव कार्य करिवो कहिले प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान में पुणी 6.2 तीव्रता विशिष्ट भूमिकंप अनुभूत एवं एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगितार सुपर 4 पर्यायर मालेशिया को 4-1 गोल परास्त कला भारत। संवाद शेष है।